Slušajte me dobro. Mnoge žene misle da menopauza počinje sa noćnim znojenjem, vrućinom i sličnim vrstama simptoma koji su klasični simptomi menopauze. Međutim, menopauza počinje puno prije sa tihim simptomima koji vi ne prepoznajete. I u današnjoj emisiji ću vam dati 5 jasnih simptoma menopauze za koje vi nikada ne bi povezali sa ovom vrstom problema. Prvi znak je konstantni umor. Jer budite se umorni podne, a vi biste spavali i nemate snage ni za pospremanje kuće. I što kažete sebi, stara sam, ne spavam dovoljno ili imam puno posla. Međutim, to nije od posla, to vam pada estrogen. Estrogen nije samo hormon za valunge, on drži vašu energiju. I kada pada i vaša snaga. I evo što je najgore, kava vam nikad neće pomoći, energetski pića ne pomažu, jer problem nije u tome što nemate kofeina, problem je što vašemu tijelu počinje nedostajati sasvim nešto drugo, to će biti estrogen i progesteron, kronični umor, konstantno umorni, ne znate što je, a možda imate 40 i nešto godina. Drugi ključan simptom će biti, ako ga ne prepoznajete, biti će moždana magla. A šta je moždana magla kao menopauzalni simptom? Uđete u sobu i ne sjećate se zašto i tražite riječ, na vrhu jezika vam je, ali je ne možete izgovoriti. Zaboravljate imena, gubite koncentraciju i što kažete sami sebi. Jer gubim pamćenje, ovo je početak demencije. Plašite se, međutim ono što vam hoću reći, u 99% slučajeva, ako imate 45 godina i slično, nije demencija. To što kontinuirano gubite misli, pamćenje, kontinuirano imate nekakav košmar u glavi, to je najčešće radi posljedica gubitka estrogena i progesterona i to je drugi simptom koji vi ne primjećujete kao rani simptom menopauze. Treća stvar će naravno biti gomilanje trbušne masnoće. Jer jedete isto kao prije, hodate isto, vježbate isto, a vama opet trbuh raste. I on je sve veći i veći i hlače su sve uže i uže. To je zašto? Jer pad estrogena mijenja gdje vaše tijelo skladišti masnoću. I prije menopauze masnoća ide u bokove i bedra, poslije menopauze ravno u trbuh. I to nije obična masnoća, to je visceralna masnoća oko jetre, oko srca, oko organa. I tu nastaje problem jer ta masnoća stvara inzulinsku rezistenciju. Inzulinska rezistencija vodi u dijabetes i začarani krug se nastavlja. Opet situacija vezana sa padom estrogena i progesterona, debljate se oko stomaka. Radite vježbe, vježbate, trenirate, trčite, jedete super malo, vama trbuh raste. Znači da je estrogen i progesteron problemom, menopauzalni simptom. Četvrta stvar je jako bitna, biti će bolovi u zglobovima. Jer vas boli koljeno, boli vas kuk, boli vas leđa ili vas boli prsti na ruci. Ujutro su vam zglobovi ukočeni i treba vam sat vremena da se razgibate. I što kažete, to je artroza, to su godine i to tako mora biti. Međutim, to ne mora tako biti. Estrogen štiti zglobove, štiti hrskavicu, štiti vezivno tkivo i kada estrogen pada, ostaju zglobovi bez zaštite i počinje upala, bol i ukočenost. I to nije artroza, to je hormon, a hormonske uvijek može podržati na prirodan način sa ciljanim prirodnim lijekovima i sa pravilnom prehranom. Nemate artrozu sa 40 godina ili 42-3 godine u najvećem broju slučajeva, nego će biti bolesni zglobovi vezano sa estrogenom. I peti simptom koji nikada nećete shvatiti, biti će lupanje srca. Sjedite mirno i odjednom srce lupa, brzo, jako, kao da je preskočilo otkuca i vi se sada plašite. Mislite, to je sigurno srce. Međutim, smirite se, u većini slučajeva to nije srce, to je opet hormon. Pad estrogena utječe na krvne žile i srčani ritam. Dodajte stres, nesanicu i anksioznost i dobijete lupanje srca. Ali i ovo je važno, ako uz lupanje srca imate bol u prsima, gušenje ili vrtoglavicu, idite liječniku odmah jer se to ne negira. Ako nemate, onda je vjerojatno opet tako hormonalno i opet je problem hormoni. I ovi simptomi će vam se javiti puno prije nego što vi smatrate da ste u menopauzi. I onda je ovdje cilj da shvatite što vam na prirodan način može pomoći smanjiti ove simptome. Ja vam par mojih informacija. Sada ćete reći, Mario, što da radim? A preporučit ću vam 3 stvari. I možete i početi odmah danas. Prvo će biti, konzumirajte kadulju, i to običnu kadulju. Specijalno čaj od kadulje, 1 šalica ujutro, 1 navečer, i kadulja prirodno podržava regulaciju
regulaciju tjelesne temperature i smiruje valunke. I to nije slučajnost, to se koristi slučaja. Broj 2 će biti koristite magnezij, ali imate jedan jedini suplement nakon 50. godine koji vam stvarno treba će vam naravno magnezij. I još ću vam reći jednostavnu preporuku, prestanite konzumirati slatko i bijelo brašno. Sve proizvode na bazi bijeloga brašna, sve proizvode što su slatki, šećerni kolači, keksi, nutele, energetska pića, obična pića, vi samo to gomilate u vašemu tijelu i vaša menopauza će eksplodirati. Sve ovo uništava vaše situacije, to su tri jednostavna načina kako bi si mogli malo pomoći kod ovih simptoma. Međutim, ono što vam hoću reći, ovo što sam rekao je možda 5% problema i to je možda 5% svega što trebate zvati, jer menopauza nije jedna stvar. To je pad estrogena, progesterona, poremećaj štitnjače, inzulinska rezistencija, nedostatak vitamina D, magnezija, vitamina K2, omega 3, sve to ide zajedno. I svaka žena drugačija, ono što pomaže možda vašoj prijateljici neće pomagati vama. Za kraj samo par bitnih informacija. Sami sebe nećete liječiti od nijedne bolesti. Ukoliko to radite, možete rapidno pogoršati svoje zdravlje, a da toga ne znate. Pogrešan prirodni lijek u pogrešno vrijeme, u pogrešnoj dozi može rapidno pogoršati vaše zdravlje, tako i menopauzalne simptome. Zato svi vas koji me gledate možda iz cijeloga svijeta i želite napraviti da se vaša menopauza ne pretvori u potpunosti košmar i ne želite da vam menopauza uništi vaš život, da zovite moju ordinaciju iz bilo kojeg kraja svijeta. I ja ću specijalno napraviti jedan Mario Lab protokol prirodnog liječenja i nutricionizma prema vašim menopauzalnim simptomima ili predmenopauzalnim simptomima. To vam treba jedan moj program za cijeli život. Radimo sa svim pacijentima iz cijeloga svijeta na bilo kojem jeziku. Kontaktirajte, sve informacije su vam naravno dolje ispod video zapisa, a ukoliko želite saznati puno više kako prehrana i nutricionizam može spriječiti simptome menopauze i mnoge druge bolesti, preporučujem moje 4 knjige. Jer vi koji možda ne znate, ja sam autor 4 knjige o nutricionizmu i prirodnim lijekovima. U njima imate preko 1000 stranica informacija kako ja zadnjih 26 godina liječim moje pacijente i što studije govore koji su najbolji prirodni lijekovi za vaše bolesti i oboljanje. Sve informacije o tome imate naravno dolje ispod video zapisa. Knjige se šalju u cijeli svijet, radimo sa pacijentima iz cijeloga svijeta i ove protokole moje prirodnih liječenja možete dobiti da ne dođete u moju praksu.